दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि श्रीसंध्यायां पठेन्द्र नच विघ्नं भयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभ विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपती स्तोत्रं षड्भिर्मासं लभेत सर्वसिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्य ब्राह्मणे ब्रह्म लिखित्वाय समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् गणेशं प्रसादतम् इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं श्रीगणपती स्तोत्रम्